Jangan lupa like, subscribe, dan juga share kemana saja. Yang penting subscribe, oke, subscribe, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ini ngaruh Facebook terkeren di PT. Hai, Iki nyong arep ngapa jajal? Arep ngapa? Cukur semua bulu. Weh, gondrong. Rasanya pegel. Menjelip nang kulit. Pegel. Senit mati. Guys, tekan lambe ke. Tekan lambe ke. Gue tekan lambe. Kene kena ke. Mati. Ih. Sekit kayak nanti tunjuk lebih hitam. Cetik gitu. Senit. Jadi air maskeran ke rasanya. Kayak sokok ora PW banget ya. Makanya sih untuk cukur dia nang kantong disit lah ya, ngentong nang kantong. Untuk alat dulu dari kantong Doraemon. Nong. Mesin pencukur nut. Mesin pencukur. Matuk. Astagfirullahaladzim. Pertama-tama kita cukur kumisnya dulu. Cukur kumisnya di sini. Kayak mau apa ya? Pinggir gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gatel. Ya, kayak lele, wih, bilang separuh. Ih, main lu. Tekal cepak lah, cepak apa ya? Cepak ngen. Kurang ada kaca. Kayak jenis model mohawk kayak pinggirnya tok tengah si gondrong. Itu keren kan? Yo mesti tetep keren. Terus apa ya? Jenenge mohawk. Digawe dekat bae ya. Kayak apa ya? kayak Jojon. Betul. Belum mana ya? Kalau jalan gue tengah tok. Bidi.
Duh Allah iki temen yo, cukurane yo. Mana jerawat teh mani. Jerawat maning. Karyawan betul. Ini apa ya? Kayak apa ya banget kan? Coba screenshot jajal ya. Kayak apa? Kayak kumis palsu. kayak apa? Solasi ireng. Kayak tompel nggak sebenarnya tok detine. Kayak tompel. Tara. Halo. Rumah nih ngarepis baterai gitu teh. Tara. Kumise. Kayak pulau coba. Bangun lah. Duh pegel. Nyucuk. Nah, jos. Kayak upil balik. Halo. Anjir. Halo. Aduh. Masa kumis lagi temen. Kumis 10. Kayak udah. Apa ya? Kita push aja ini. Gue jadi apa ya? Ini model apa mana ini? Ya tompel lah. Udah bawa lah. Kotor no maning. Kayak burung. Ya, kayak nggak tembus 1000 komentar ya, 1500 komentar ya, tembus sih gue. Maksudnya beda-beda wong gue ya, beda-beda akun kia apa sih ya, beda-beda akun YouTube. Yang kerja ngarah sih dinarep kumisannya kia mau kok tembus 1500 komentar selama seminggu kia selama upload video kia.
Oke, kita bersih. Udah nak kapan kopribe nyengiti gitu. Di dalam gue nyengiti. Ya gue 1500 like karo 1500 komentar agar tembus selama seminggu. Jadi nyuar kayak kumisnya niki arep dicukur sama garis menatok semangat ngode sedina. Nah, kalau nang pabrik dulu sing komen sing ngerti kowe nyong kowe ya dulu di komen kepriwe reaksine iki lah nang video selanjutnya. Ngerandu pancen tembus 1500 like karo 1500 komentar. Video game muncul diupload selama seminggu. Oke. Kembali keren lagi. Kembali muda. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Emot gue miki ya 1500 selama seminggu. Nanti tembus 1500 komen karo 1500 like. Yang harap mau kumisap cukur garis menatok ke kayak miki makat ngode. Tak gendeng HP kan. Ya makanya share video gue, ajak kalian subscribe juga ya. Karena subscribe Anda adalah semangat saya. Berarti Anda mensubscribe saya, kue nyabgrab nyong, berarti kue dukung nyong. Gue sih wedok, berarti kue semangat nyong, gawe semangat nyong, pengen gawe video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.